आं सानिनाय मुखे बसे जदि से सरकार आसु ब्रुनि दरदी मिखे ब्रुनि काउब्रुनि लिटारेचर नि सापुट तोमी सिखे मामी डॉक्टर मानिक साहा बरो कमिटी बाय आचौलायनाय हि सानैना ब्रा हाउस ऑफ पास खेमै खामु बाय रेजुलेशन फॉर पास के ब्रु लिटारेचर न जेखाने ब्रु एरिया वो जेखाने कम्पैक्ट ब्रु एरिया नि स्कूल रवो चले रिमाय खामु जेरकम सिनी गारु कम्युनिटी नि लिटारेचर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खे न चले रियो 13टा स्कूल हालाम कम्युनिटी बो तिनी चाकमा कम्युनिटी नि सेई रकम खेमै खामु किन्तु चौंबाय चौंगो फेरेर मानि चौंबाय चौंगो डिवीजन खेनै बाये बसर जंत्र अंखना हियां माचों अनेक ब्रो कमेंट खेले चिनी ब्रुनि बहुत चराई चराई ताउनी योचरो आइनी खेलाबो अनेक काउ हामिया सेहा इवेन कुट्टा मोख्रा सुइला जातेर जात काउसा आं मानेव बर उमसिया महाराज बानो तुये सामुं तांतो आबनो ब्रां उमसियानि कारणो ब्रां बदेखे क्वेश्चन खेतो तिनिও সেই রকম চিনি চাকমা তাকুরাও हठाৎ के मेकिपुनो होम मिनिस्टर थियो आके त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थियो ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड खेले कि विदिन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ब्रेकेट के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो डिमांड खेले आसु मजबूरी बिथाम ताओ एतो बसर चों थानसा के तोमो एतो बसर चों काहाम के तोमो बरो को चों बा एसटी कैटेगरी एसटी नि फैसिलिटी माइ तो बरो तबा षड़यंत्र तो आबो वाइसो थाइनाव बबु बीजेपी नि केहा चाल आं आबो देखेमसियो जे रकम शुक्लाचरण नोटिया निजेर खुद त्रिपुरा लैंड डिमांड खेपायो 14 बছর বয়স आ चोके 2 বছর हियम याकी चाव चिनी एमएलए ब्रह्मनां ऑनरेबल एमएलए रंजित देबर्मा बोमै तक करलायो हाउस तुमा काउसाबो सीपीएम नम से नहीं बसे चले त्रिपुरा लैंड डिमांड खेव अब बहुत चाया को भाई खों थां खाबो बरोनि आइडियोलॉजी परंत पाउथा भाई खों नाय आबन बायनो आं तिनि मासाव चिनि ब्रु ताखुराव चिनि ब्रु लैंग्वेज नि समस्या चों जतन सियो ब्रु लैंग्वेज न चों एक्सेप्ट खेयानिया तिप्रा मथा हिंबा जरा दङो समय दङ ताव राइट टाइमनिया निनि विभिन्न स्कूल चले रेने के निनि बई नाव विभिन्न बई सयरे नाव ट्रांसलेट खेनि नाव तिनियो चों स्कूल जदि से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज खेमिखे चों स्कूल चले रेनिखे बई नांनाय आबरो महाचिनि बेसिक स्ट्राक्चार प्रिको এই সমস্যা হিবা আং ব্রু লিটারেচার ন মানা খেমন কাউয়া एक्सेप्ट के काहाम काउ सरकार एक्सेप्ट खेथो चौ सापोर्ट खेव किंतु आं सियो सरकार जेसाबो ब्रु लिटारेचार न एक्सेप्ट खेयाहि खेमिंखे आं सापोर्ट खेव 100 बार आं सापोर्ट खेने बरो जास्ट जन पॉलिटिक्स थमन काउसे आरो माये तिनियो चिनि महाराज चौ जत न थानसा खेये चिनि थिनांनि चिनि भविष्यतनि चिनि फ्यूचारनि चिनि जत तिप्रा सारंनि बये चिनि जे 70 बছর जे जों बेनि तलाव बेनि स्लिं मातम आबो जागानि मुक्ति खेने बये जोंनो पार्मानेंट सल्यूशन खेरेने बये जे महाराज खुद निजे तिनि राज परिवारनि केहा बंशंगे जोंबै बाहाके हादुरि चाये तिनियो जोंबै बाहा परिश्रम खेये ग्रम तुइ फैये जोंबै बाहाके थाइ खेमा दङ बिनि सरि चाया थप तिनियो जोंबै बाहाके साप हवापो काहामके रेस मायाके खेमा दङ जों आबोनो पाउथा नै दे आमी चों तिप्रा सारो केहामे केहा बालेनै क्रय तिनि देबरमा जमातिया रियां चों र मेजर जत कम्युनिटी चों तिप्रा सा जत 19 दफा चों थानसाके मातनै भविष्यत चों केहामे केहा डिविजन मैया लों केहा चों के पार्टिकुलर केहा कम्युनिटी चानाय हि कोनो दिन चामाया चों दल के फाइ खेबो जे तिनियो चों न नेग्लेक्ट खेतेओ
जेन जागा चिनी दे डिमांड ता उजर पे एक्सेप्ट किया एडिशनी बजेट ना नोखना लाइथाने 5,500 लाइथाने बसर चों तिमो नसारिया 2% 619 crore एलॉट खेओ এই জায়গাও 5.5 crore 500 নি উপর স্যালারি বিভিন্ন খাতিরও খরচ থাও কাউকে তত্ত্ব সাও সবকা সাথ সবকা বিকাশ জনজাতিনি কল্যাণ বয়ে জনজাতির উন্নয়ন খেলায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওকে পাত খেয়া তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি পরিস্থিতি না যত সিও বিজেপি যেটা কাউ সাও সব উল্টা যত উল্টা না 2018 নিষ্কাম প্রতিশ্রুতি না রিমো যত সিও ব্রানি ম্যানিফেস্টো মাস হয় 340 টাকা রেগা মজুরি রিনাই হিগ্রবাং কাউ সাও তিনিও 5 বছর লাই থাক 340 টাকা রেগানি মজুরি দেওয়া ইদানিও 2023 বিধানসভা ইলেকশন নি ম্যানিফেস্টো নাংনো এডিশনাল মোর পাওয়ার এলেমা কনস্টিটিউশন সলিউশন নি কাউ তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি কাউ তো তোমা খেলা প্র্যাকটিক্যালি চিনি এমএলএ রাও হাউস অফ বাইসে কাউ মাসাও কিন্তু আম প্রশংসা মাসাও কোনো দিনও হিস্ট্রি ও ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি এই রকম কে কাউ ফাইট খেলে করে অপোজিশন ওয়ে তিনি চিনি ত্রিপুরা মথানি এমএলএ রাও সিমি আবহাওয়া দাঁতকে ফাইট খেমায়া আবন বয়ে ব্রানা সেলুট আবো দরকার আরো বয়ে চিনি তাকুরাও চিনি মিশিয়ে যে পলিটিক্স নি ষড়যন্ত্র বিভিন্ন ভাবে চোন ডিভিশন খেলি চেষ্টা খেমন আবনো চমসিয়ানি নানাই বিনি পলিটিক্স ন চমসিয়ানি নানাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি দিমান্ন কাশনাই বয়ে চাকমানো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাইরিহা কাউপ্রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট নি দিমান্ন সাকসেস ওনার মানি বগে আবনো কাশনাই বয়ে কাউব্রুনো সাইরিফিহা আবজাত খেয়ে বহুত ষড়যন্ত্র খেমি হিংবাস কাউব্রুনো ফ চং দিনাই খেয়া আইনি ভাষাছে आं क्या आइनि मातृभाषा ना आइनि मानि भाषा न आं की पाउथाने दे आं बबरंजन पाउया आं बु फाइट खेपाइनासे ब्रुनि सबसे समय लाये आं नि जाति बया आं फ तां फैनासे तिनियो आं चाकरी खेदियो आं YBO 8 years प्रेसिडेंट वे साम तां फैनासे जाति बया आं फाइट खेपाइनासे आं की जातिनि भाषा बया आं खिलाफ नै दे कोनो दिन सम्भव मैया तबे केहा जातिनो त्रे केहानो साया साये चिनी ब्रुनी लैंग्वेज नि काउ साथियो त्रे केहा कम्युनिटी नो हामिया साले आबो बेले चिनी लाबो मैया आंबो चिनी ब्रुता खरो बमसिया नानाय तिनियो त्रो तिप्रा साराव चों जत थाहा के तनाय नानाय अदूर भविष्यत प चों काहाम के मा तंनाय तिनियो केहारो देबरमा जमातिया केहा बाया चों जत तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तंनाय आबो चों बहुत माने नाय जत रेस्पेक्ट नाय क्या अब चों दिनाई खेया चिनी डिमांड सक्सेस होके जत नि काउनो जानजानि एरिया जानजानि स्कूलो चले नाय अब चों प्रतिश्रुति रिमायो आर बये जतन थै पाइथावो चिनी महाराज चिनी जे बिनि कष्ट बिनि चिनी बये बुंजे चिनी बये सामं तामो आबनो चों चिनी लास्ट फाइट जे महाराज साव लास्ट फाइट इमले 2023 इलेक्शन या महाराज तोंसों हावो चों बुनो पालरिया फाइट खेनाय आबोसे लास्ट फाइट महाराज कोई खे चोले पाइनाय त्रे क्या लीडर के हा फचों त्रे लीडर काहम माया चों एतो बছর चों फाइट खेपा विभिन्न एनजीओ खेया पॉलिटिक्स आंचलिक पार्टी खेपा किंतु सक्सेस होमैया आदा मादा खेनो चों बिनि पॉलिटिकल नि चालो फाइन पाया चों क्राइए थमो अनेक पार्टी खालायो किछुटा प्रथम अवस्थाओ काहाम खेनो दूर खेओ खाइलायो किंतु आदा যখন শব্দইতে উঠে ক্রাই ফাইও বিনি পলিটিক্স বিনি পলিসিনো চৌ ফাইন পাইয়া সেই রকম তিনিও ত্রিপ্রামথানো দুর্বল খেয়ানি বয়ে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেয়া এবং বেদিশীয় রাং হইয়া আবো চৌ সেনে নাই আমবে বিস্কান্ত্রে আন্দোলন তোর মাখে নাই এবং চিনি দিমান্ন সাকসেস কে মাতি বিনাই বো যতন কাবয়ে আইনি কাউ রঞ্জনার পাইরাহা যতন খুলমা হামবাই Belai hambai sir, nini belai nang kumani. Tapi sestani boy pang kaya fakar mi kisah. Sini saiban, sini sar, sini bruni. Boy besok fight kaya fika. Sini nuka, sini bini sakmang kerja kenapa? Hadi ngangkai, kamu a short link on Bruce struggle by our media team. Ready?
जों जतन मोने दा बर सिनि शर्ट फिल्म सिनि ब्रु एकर्ड सिनि ब्रु सेटल भाग्य बर स्ट्रागल खाया सिनि ब्रुनि आबो जतन नुबाय माने Sini buru jatuh semua mode, jumpa ha senang deh ha. The Brus have suffered the most. They've gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ke thangya ha maya ke thangya ferasi. Lek bala na thisto. I requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I have told him that please keep the Bru people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta. Royal Scion Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Brus who are continuing with their indefinite road blockage. Notably, Pradyut Dev Burman has extended support to refugees. Dev Burman demanded that the displaced Brus must be accommodated in Tripura itself. The Bru people should be given financial package. The Bru people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The Bru people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The Bru people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতো আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতো সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ जब डुंगुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमातिया हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ब्रू को त्रिपुरा में रखना है तो क्या हम 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश से हम लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया हम लोग ने। Bahaya mal tongbai. Bubak rasak fight khai tuma चाहता क्या था? Bubak rakke, bubak rakke, bubak rakke. Hambai bubak rak, nambara sini mai fight kai tong. Mukti lagi bubak rak ni bagi sini bagi. Tahu sezara fight kai tong man bagi. Rena hambai, sini Savior, sini Messiah, sini bubak rak. Sini bright, aku kira bukan sih, aku sini bawa. Ini semua satu ni zorawo, waktu ini zorawo, orang zorawo sini bagi fan, orang sini bagi ini sablon, aku sini bawa kerana sih. Hai itu aja zorawo, paham itu bawa kerana bagi zorawo, paham ya orang ni, zorawo. Kamai bawa kerana, yang ciri hero, yang ciri savior, jangan berkanai, jangan Michael Knight. Mereka serah tamnai, kah sorong kah, video klip nai, muituman kah, ciri brutak bersama musik tek tomari borok,
asuk jungjalo tongmani oi ar jolni yakni bubagra busuk kok salema ulo busuk fight klema ulo borokno tong thairi mankha hai no hai phaidi ya fakrobla no bubagra na hamba ya pare hamba tabu ko jarano kok kisana rogani bagwe ya fajaknai chini boram garang MLA macang bishak itu de bola jotono sairi kaham tini cinio kumulungni model stand noklawo plenary session haikeba conference puilano chini bubagrano hambai mario je sungno tini o jagao sara tripurani chini tripura mothani leaders rokno thansa khai kok sapnani bagai omo haike singl stage rock shakolom khlai fan light sogri mani bagai tinini plenary session ni khorogba presidium sini sir Vijay Kumar Rankhal sir Budu Deborma sini sir Monindro Rial Norendro Deborma sini madam Povitro Bhakti Jomatia bonokaribo tinini o koksa pung pandao faisok paizak chini borom gedang leader of opposition Sir Onimes Deborma Tongo Chungbai chini logio sini TTAD sini borom gedang chief executive member Purno Chandra Jomatia Tongbayo joto EM rock te joto ani colleague MLA MDC te ex EM ex MDC rock bono karibo chini YTF TWF TEF TCF te TISF ni joto president rokno te joto adong rokno chini Tripura mothani joto district level block level village level ni joto leaders rokno tini neo conference ani khaksangma hamjak mung yafarei ang norok ni bisikango kokta thaini narak nai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini Tripura mothani leaders rok phai sok paijak aboni bagai ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership tamo abishoyo ang kisa sanani muchung mani ka omono जों agini shimini nukha Tripura hawo gobangma politician politics खालायमani nukha kintu leadership जों खूब कम no nukjago एमनकि जों leadership no जों nugyase hini mano karon leadership engka kaisa समाज no lead khainani leadership engka chini society no next generation tamong nai next generation ni bagai tamo khai kalang nai on next generation ni bagai je wansuk nai next generation ni bagai je samung khlai nai bose original leader politician by leadership ফেলায়ও কারণ পলিটিশিয়ান যারা পলিটিক্স খালাयनाय बर' खुगाय आं नेक्स्ट इलेक्शनाव बाहायखाय खोप्लायनाय आं इलेक्शनाव बादायै खोप्लायै
बाहायखाय आं चियारो आचुगै अ सोसाइटी नो समाज नो रुल खायनाय आबनो पॉलिटिशियन नि वानसुक मुं फियावा बट लीडर हिंखाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि तिप्रासारक नि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुक हिंखाय लीडर जेमन उदाहरण चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागै वानसुगो दाखरा बुखरो बजुलिना नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगांगाय बो तिनि एसेंब्लियाव बाचावै तिनि डेपुटी सीएम ओंगै मानखामु बो पॉलिटिक्स नि बागै वानसुगिया बो नेक्स्ट जनरेशन चिनी सोसाइटी चिनी समाज चिनी तिप्रासा नेक्स्ट जनरेशन बाहायखाय तंनाय अमं वानसुमानि बागै तिनि बोखा कुवार बायखाय चिनी तिप्रासा दफानि बागै बनि जिनि रां पैसा बायखाय तिनि चिनी तिप्राहा लीडरशिप तामनहिन लाई थांनाय साल नि चिनी जे पॉलिटिशियन दंनो फुनुगैरिखा निजिनि बाय थांनि रां पैसा बायखाय अ त्रिपुराहानि तिप्रासारनो बाहायखाय मोथांनानि अ मोथांथानि तिनिनि अ साल जोंनो जे अम हायखाय साखलम रिमानि तिनि सुदु अ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखर बुहुरो चिनी बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबार एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक सिरिखौगै कक सावै दंगो मानो अ जागा जों आराम खाय चिनी लीडर्स कक सागांखाय अ ककबो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुदु अ मडस्टेनो तिनि साया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा तिरफ्रानि तिप्रासारनो अम हायखाय बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंगो चिनी बुबाग्रा आबोनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि टीटीएडीसीओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडीसी इन तंनानिया बतिनि सीएम गै आसुगै तंगै मानखामु इदु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायखाय बानचियै थानाय अ हावो आ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै सामुंनो चिनी ग्रेटर तिप्रालेन अ ग्रेटर तिप्रालेन बायनो चिनी तिप्रासारक थांना दै थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुदु तिप्रासानि बागै सिमिया चिनी एडीसी आमचायो चिनी हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপুরাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা তিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরে আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय साननै सानथाम सिगांसो चिनी बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लियाव ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लियाव चिनी त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक गुसु 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लियाव थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आजुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनी बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तमानि बागैनो जों तिनि 13 जना एमएलए एसेम्ब्लियाव बिसिंग हाबै चिरिखगै चिनी ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिना हिनि चिनी एमएलए रक जत्त साजाक ताखुर बुखुरक नंनि जे बुद रि रहरमानि नरक जे चिनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांगिया जों खरां पिसावै दङ ताखुर बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनी लिडारशिप नि बिसिंथै चिनी बुबाग्रानि लिडार जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायनाय दंगानि आमो जों चिनी मखल बसिगांगो स्राय मारि नुजागै दङ ताखुर बुखुरक अ मारिनो जों बसिगांनि साल
tebo fologoi telang thanani bagai o chini je greater Tipraland ni kok je chingno court khaisa sawai man chini bubagra obono chung fologoi telangani bagai nung ang jotto leaders khorok sabai te khorok sa takhoro bukhorok muitu narede khorok sabai te khorok sa belai do important kok thansa ma tongnai communication ma tongnai hamjak laimung ma tongnai khorok sabai khorok sa kok thansa ang kaise kha kaisa ang kaise communication kahamung ang kaise sung chini public chini tiprasa chini lukurok to chini borok rok no jei borok rok hamjagoi chungno booth riui rohorka MDC EM MLS namka sung borok no kaham service riuman nai takhoro bukurok thiaba sung jodino tini bubagra nije Tipraland o je sanlaimani omona lerjakhai sung dini tini BJP